वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो कौन पिली द्वादश श्रेणी पे जोटा उपयोगी कौन राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान आम कौन कौन पढ़ी पिली जे राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय पढ़ी जोटा कौन इंटरनाल एग्जाम पे काम लगे बुझला ना कि आनुअल एग्जाम पे जोटा काम लगे सेटा को पिली तृतीय अध्याय को टॉपिक तृतीय अध्याय कौन जे संघवाद भारत रे संघवाद भारतर संघवाद आम कौन करते बोली प्रथम गोटे लंग क्वेश्चन आम कौन करते आलोचना करते बुझला ना किंतु ये जो वीडियो रे जहाँ भी वीडियो तापर अच्छी जोटा कि कौन जोटा कि टॉपिक अच्छी जहाँ भी पकाब वीडियोटी सेटा कौन बोली जे केंद्र और राज्य मध्य जो संपर्क अच्छे तीनोटी संपर्क अच्छे पहले गोटे आसला कौन व्यवस्थापिक संपर्क आ गोटे आसला प्रशासनिक संपर्क आ गोटे आसला कौन आर्थिक संपर्क किंतु यही वीडियो आम कौन आलोचना करवा जे व्यवस्थापिक संपर्क विषय आलोचना करवा क्या मध्य केंद्र और राज्य मध्य बुझल जो व्यवस्थापिक संपर्क जोटा अच्छे पिली जे संविधान एकादश भागर प्रथम अध्याय रे धारा केते 245 रु 255 रे कौन कराई उल्लेख करा जाइछि कौन व्यवस्थापिका संपर्क बुझल लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन कौन सेंटर एंड स्टेट मन रखिए कौन संविधान एकादश भागर प्रथम अध्याय रे धारा 245 रु 255 मध्य वर्णित कराई भारतर संविधान रे अंचल और विषय को आधार कर केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन करा अंचल गुड़ाक थी कौन से गोटे अंचल थी से अंचल को धरिकी आ विषय को ये करके कौन करके जे आधार करके कौन करा केंद्र और राज्य मध्य क्षमतार बंटन करा जाए संविधान कौन पिले जे एकादश भागर प्रथम अध्याय रे धारा 245 रु 255 मध्य वर्णित करा जाइछि किंतु यही जो विषय अच्छी एथिरे कौन करा जाइछि पहले संविधान रे तीनोटी तालिका अच्छी केतोटी तालिका अच्छी तीनोटी गोटे है कौन केंद्र तालिका राज्य तालिका आ गोटे आसला जुग्म तालिका बुझिल गोटे है कौन केंद्र तालिका आ गोटे कौन राज्य तालिका आ गोटे कौन जुग्म तालिका मन रखिए पहले मु कलर टी चेंज कर दूसरी देख जे केंद्र तालिका ये जो केंद्र तालिका रे केतोटी विषय अच्छी पहले 97 मन रखिबो राज्य तालिका केतोटी विषय अच्छी 61 जुग्म तालिका केतोटी विषय अच्छी 47 है केतोटी तालिका तीनोटी तालिका माने ये जो तालिका जो 97 लिखाई 61 लिखाई 47 लिखाई गुड़ा हूँ विषय जे को विषय गुड़ाक से तालिका रही अच्छी आपको केंद्र तालिका कहले आपको कौन कह इंग्लीश रे यूनियन लिस्ट राज्य तालिका कहले कौन स्टेट लिस्ट आउ जुग्म तालिका कहले कौन जॉइंट लिस्ट बा कनकरेंट लिस्ट मध्य कह जाए है चलो जे कौन देछि तीनोटी तालिकार जो सप्तम अनुसूची जहाँ भी उल्लेख करा जायछि से तीनोटी तालिका विषय आम कौन करबा पढ़िबा आ गोटे कथा कहि दउछि जो तीनोटी तालिका अछि केउ सूची उल्लेख करा जायछि सप्तम अनुसूची को अनुसूची सप्तम अनुसूची प्रथम पढ़िबा कौन केंद्र तालिका को तालिका केंद्र तालिका मन रखियो पहले केंद्र तालिका जे केंद्र तालिका रे केतोटी विषय अच्छी 97 विषय रही जथा कौन प्रतिरक्षा युद्ध और शांति रेलवाई जहाज चलाचल डाक व्यवस्था आकाशवाणी मुद्रा प्रचलन इलेक्शन बा निर्वाचन टेलीफोन इत्यादि हूँ कौन पहले केंद्र तालिकार विषय माने केंद्र सरकार यही जो विषय मानक ऊपर कौन कर आईन प्रणयन कर जोड़ा लिखाई कौन कौन प्रतिरक्षा युद्ध शांति रेलवाई जहाज चलाचल डाक व्यवस्था आकाशवाणी मुद्रा प्रचलन निर्वाचन टेलीफोन एगुड़ा लिखाई ना नहीं बहुत गुड़े अच्छी 97 विषय अच्छी ये जो विषय मानक ऊपर केवल किए आईन प्रणयन कर केंद्र सरकार ही कौन कर आईन प्रणयन कर तुम देखिए पोस्टाल अच्छी डाक व्यवस्था अच्छी ना रे से जो डाक व्यवस्था क्यों येटा माने सरकारटा सेंट्रल गवर्नमेंट को आउचा नहीं सेंट्रल केंद्र सरकार से गुड़ा कार्य करते जोटा केंद्र तालिका लिखा जाते विषय मानक ऊपर किए कार्य कर केंद्र सरकार बुझल कि ये विषय रे राज्य विधान मंडल कौन सी क्षमता न थाए अर्थात राज्यर किसी भी क्षमता न थाए कोठी केंद्र तालिका को तालिका केंद्र तालिका राज्यर किसी भी
राज्यर कौन होता है पिली किसी भी कौन न थाए जे अधिकार न थाए क्षमता न थाए किए कार्य करिवो केवल केंद्र सरकार। तापर देखिबा कौन राज्य तालिका को तालिका राज्य तालिका। राज्य तालिकार केतरे विषय अच्छी 61 विषय अच्छी से विषय गुड़ा कौन कौन आईन श्रृंखला पुलिस जेल स्थानीय शासन साधारण स्वास्थ्य कृषि जंगल पशुपालन इत्यादि ये जो विषय गुड़ाक अच्छी ये जो विषय मानक ऊपर किए आईन प्रणयन करिवो मन रखिबो राज्य सरकार। को सरकार राज्य सरकार अर्थात कौन राज्य विधान मंडल कौन करिवो कार्य करिवो बा आईन प्रणयन करि पारिवो। लेखाई देख ये विषय मानक उपरे राज्य विधान मंडल बा राज्य विधानसभार सभ्य माने आईन प्रणयन करिवे किंतु परिस्थिति रे भारतर पार्लियामेंट बा संसद राज्य तालिका लेखा जदि विषय मानक उपर कौन करिवो आईन प्रणयन करि पारियो। परिस्थिति राज्यर जदि कौन से परिस्थिति देखागला से परिस्थिति किए कार्य करिवो केंद्र सरकार पार्लियामेंट बा संसद कार्य करिवो। बुझिलो कि कहीं देख जदि बापा ना पुओ जदि भूल कर बापा सेठी आउथरे कार्य कर नहीं सेमिति जे राज्य सरकार जदि कौन हो कौन से गोटे परिस्थिति देखा समस्या देखा तार ये किए करिवो पिले मन रखिबो केंद्र सरकार करथाय। बुझिलो तापर आसिला जुग्म तालिका को तालिका जुग्म तालिका केतर विषय अच्छे पिले 47 विषय अच्छी क्यों तालिका जुग्म तालिका शिक्षा कौन कौन कृषि विवाह छाड़पत्र श्रमिक कल्याण कलकारखाना संवादपत्र इत्यादि। जुग्म तालिका जो विषय गुड़ाक अच्छे 47 विषय अच्छी से विषय गुड़ा कौन कौन शिक्षा कृषि विवाह छाड़पत्र श्रमिक कल्याण कलकारखाना संवादपत्र इत्यादि। किंतु उक्त तालिका भुक्त माने जहाँ भी लिखा जाइए उक्त तालिका से गुड़ाक किए प्रणयन करिवो उभय केंद्र सरकार राज्य सरकार। मन रखिबार पिले जो विषय गुड़ाक अच्छे जुग्म तालिका जुग्म मान तो मिसवा बुझल ना से कौन करेंगे उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन करेंगे जे लेखा जाइथिबा आईन मानक ऊपर कौन करेंगे विषय मानक ऊपर कौन करेंगे आईन प्रणयन करि पारिबे। मन रखिबा तापर आसला कौन अवशिष्ट क्षमता को क्षमता पेली अवशिष्ट क्षमता कहले जा बड़का क्षमता कहले ता जाको रेसिडुआरी पावर कहुए कौन कह रेसिडुआरी पावर बोली कहुए बड़का क्षमता गुड़िक संविधान रे क्यों धारा उल्लेख करा जायछि 248 धारा रे कौन कराइछि उल्लेख करा जायछि। किंतु ए जो विषय मानक उपरे कि बड़का क्षमता जहाँ भी अच्छे विषय मानक उपरे कि आईन प्रणयन करिवो पार्लियामेंट ही कौन कर पारिबो आईन प्रणयन करि पारिबो। प्रथम आसला कौन जातीय स्वार्थ रक्षा दृष्टि कौन पिली जातीय स्वार्थ रक्षा दृष्टि ये जो जातीय स्वार्थ रक्षा दृष्टि किए कर पिली मन रखिबो पार्लियामेंट। संविधान 249 धारा कौन कराई उल्लेख करा जायछि कौन जातीय स्वार्थ रक्षा दृष्टि आवश्यक हेले भारतर पार्लियामेंट राज्य तालिकाभुक्त विषय मानक उपरे आईन प्रणयन करि पारिबे। सेथिपाई राज्य सभारे उपस्थित 2/3 सभ्य मानक द्वारा मानकर समर्थन निहाती जरूरी। मन रखे पिली जे जातीय स्वार्थ रक्षा दृष्टि क्यों धारा उल्लेख करा जायछि जे 249 धारा कौन कराइछि उल्लेख करा जायछि जोटा कौन भारतर पार्लियामेंट कौन करिवो राज्य तालिका लेखा जाइते विषय मानक ऊपर किए प्रणयन करिवो केंद्र सरकार बार पार्लियामेंट करि पारिबो। सेथिपाई से कौन करिवो जे राज्यसभार उपस्थित 2/3 केते तृतीयांश 2/3 सभ्य मानकर समर्थन निहाती जरूरी अटे। जदि सेमानकर समर्थन जदि नाही ताले से विषय मानक ऊपर कौन कर परिबनी आईन प्रणयन कर परिबो नाही। तापर आसिला कौन 2 नंबर जरूरी परिस्थिति घोषित हेले ए जरूरी परिस्थिति घोषित हेले कहबा ए धारा 250 धारा कौन कराइछि उल्लेख करा जायछि कौन जातीय जरूरी परिस्थिति राज्य तालिका रे पार्लियामेंट आईन प्रणयन कर पारिबो। कौन कहली जे
ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷିତ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଧାରା 250 ଧାରାର କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷିତ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯେଉଁଟାକି ବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ସମ୍ବିଧାନର 356 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କ'ଣ ରହିବ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିବ କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାହିଁକି ବଳକା କ୍ଷମତା ତ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ କାମ କରିବ ନା କିଏ କାମ କରିବ କିଏ କାମ କରିବନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ କାମ କରିବ ହେଲା। ଯେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେଉଁ ଧାରାରେ ମନରେ ନାହିଁ କେଉଁ ଧାରାରେ ପିଲେ 356 ଧାରା କ'ଣ ଧାରା 356 ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ ଯେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା 2 ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିରେ 2 ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିରେ ସମ୍ବିଧାନର 252 ଧାରାରେ 2ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ବିଷୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ପୁଣି କହିଦେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 252ରେ 2ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କରିଥିବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନହେଲେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି 253 ଧାରା। ଏ ଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିବ। ସଂସଦ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ରଖିଥାଏ ବା କରିଥାଏ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର 253 ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସାଥିରେ କ'ଣ କରିବ ଚୁକ୍ତି କରିବ କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଝିଲ କି। ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବ କିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି 253 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲି ରାଜ୍ୟର ବିଧେୟକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ରାଜ୍ୟର ବିଧେୟକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ବିଧେୟକ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ବିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଲ୍ ସେ ବିଲ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ଦେଖିବା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 200 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଗୃହୀତ କେତେକ ବିଧେୟକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ହେଲା। କିଛି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ କ'ଣ କରିବ କିଏ ପ୍ରେରଣ କରିବ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିବ। କୌଣସି ବିଧେୟକ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ କୌଣସି ବିଧେୟକ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ପଠାଇ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ 201 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତି। 200 ଧାରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ବୁଝିଲା ନା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକୃତି କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି 201 ଧାରାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି କିଏ କିଏ ପିଲି ମନେ ରଖିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ସମ୍ବିଧାନର 3 ଧାରାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ କମେଇ ପାରିବ ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛେ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି 3 ଧାରା ଅନୁସାରେ
ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ କମେଇ ପାରିବ, ଆଉ ତା'ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା ନା ରେ, ସେମିତି ବୁଝିଲ କି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନର ଉଚ୍ଚତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନର ଉଚ୍ଚତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା 251 ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଉପୁଜିବ, ବିବାଦ ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ୟା, ସେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଆଇନଟା ରହିବ। ବୁଝିଲ କି କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଯେ 251 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା, କେଉଁଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଥିରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲି, ଯେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ'ଣ, ଯେ ବଳକା କ୍ଷମତାରେ, କେଉଁ କ୍ଷମତାରେ, ବଳକା କ୍ଷମତା। ଇଏ ଥିଲା ପିଲି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସମ୍ପର୍କ। ବୁଝିଲ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ପଲିଟିକାଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲି, ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାଏ।